میرے چینل پر آپ مختلف قسم کی کہانیوں کو سنتے ہیں جن میں مورل سٹوریز بھی ہوتی ہیں، موٹیویشنل بھی ہوتی ہیں، رومانٹک بھی ہوتی ہیں، لو سٹوریز بھی ہوتی ہیں۔ آئیے آج آپ کے لیے بزدلی خبر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات بھر مجھے اپنی ماں کی ہدایتیں یاد آتی رہیں، اس لیے سر کے پھولوں سے بے نیاز کمرے میں شاہانہ بستر کے کنارے لگے ہوئے مجھے شاید آدھی سے زیادہ رات تو گزر چکی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے، رخصت کرتے ہوئے، گلے سے لگاتے ہوئے، وہی سب کچھ جو ایک ماں جو ایسے وقت میں اپنی اولاد کو کہہ سکتی ہے۔ ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں بیٹا، مانا تمہاری ساس ذرا سخت مزاج کی ہیں، مگر تم ان سے زبان درازی کبھی نہ کرنا، جو کہیں سر جھکا کر سن لینا۔ سسرال میں اب ہمارے خاندان کی عزت تمہاری نرم مزاجی پر منحصر ہے، کوئی شکایت نہ سنوں میں تو یہاں تک کہ کہتے کہتے امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میری بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، کب گاڑی میں سوار ہوئے، کتنے وقت پر گھر پہنچے، کچھ بھی تو دماغ میں محفوظ نہ کر سکا۔ اس طرح کی کمزوری تو میں نے خود میں کبھی نہیں پائی تھی، ایسے مایوسی، ایسی ناکامی اور اتنی بزدلی کا احساس تو آج تک نہیں ہوا۔ کیوں میں خوش نہیں، کیوں مجھے اس ٹھنڈے مہکے کمرے میں تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی۔ رات کی خاموشی میں مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اپنی بزدلی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا، جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہی کر گیا، گھر داماد بن بیٹھا۔ میں نے برابر میں چادر کمرے تک اوڑھے سوتی ہوئی نازیہ کو دیکھا، وہ بے ترتیبی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، شاید وہ کسی ڈراؤنے خواب میں بھٹک رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میں اس رات بھٹک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر درست کی اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ حالات اس قدر بھی نہیں بگڑے تھے کہ میں انہیں سنبھال نہ سکوں۔ اگر یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا تو ہم مل کر کچھ نہ کچھ ہی کر لیں گے۔ آج دوسری بار میں نازیہ کے اتنے قریب تھا جس طرح آخری سیمسٹر کی آخری چھٹیوں کی آخری پہر میں پہلی بار قریب ہوا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ہم کئی بار ملے تھے۔ کمپیوٹر سائنس کی ماسٹر کلاس کی صرف 3 لڑکیوں میں سے ایک وہ بھی تھی۔ لڑکوں کی تعداد لڑکیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، جو عموماً پہلی صف خالی چھوڑ کر پیچھے کی تمام نشستوں پر بڑا جمان رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب کلاس بھرنے لگی اور پہلے دن کا پہلا لیکچر شروع ہوا تو پہلی صف میں صرف 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں، اور یہی 3 لڑکیاں کمپیوٹر سائنس کی ماسٹرز کلاس کے اساتذہ تھیں۔ سروت اور سیما تو ایک دوسرے کی کزن تھی، لہٰذا وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتی۔ میرے خیال میں انہوں نے نازیہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی بھی ہوگی، تو نازیہ نے اپنی تنک مزاجی اور لاابالی پن سے ایسی کوشش کو ناکام بنا دیا ہوگا۔ نازیہ تھی بھی ایسی پہاڑوں کی عاشق اور مہم جوئی کی شوقین۔ ہر چھٹی کے دن وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچی ہوتی جہاں ایک عورت کا پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی اٹکلی شکاری جیپ تھی اور وہ ہر طرح کی گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی دلیری کے چرچے پوری کلاس میں ہونے لگے۔ لڑکے اس کے نئے ایڈونچرز سے بھرپور جگہوں پر جانے کے لیے راستوں، سامان، موسم اور دیگر لوازمات کی تفصیلات معلوم کرتے نظر آتے۔ وہ کسی ایک استاد کی طرح مؤدبانہ انداز میں انہیں ایک ایک بات بتاتی۔ اس کو 1-2 بار لڑکوں کے گروپ نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ ہر جگہ اکیلی ہی جانے کی عادی تھی۔ میں نے چند دوستوں کے فیس بک پر اس کی ایسی ہی جگہوں کی تصویریں دیکھیں، اعلیٰ معیار کے مغربی کپڑوں میں، سر پر بڑی سی تکونوں سے بنی ہوئی ٹوپی، اور ہر تصویر میں ایک مضبوط اعصاب کی بہادر انسان نظر آتی۔ اس کے بال لمبے تھے، مگر عام لڑکیوں کی طرح وہ جگہ جگہ بالوں میں کنگھی پھرتی نظر نہیں آتی۔ کپڑے مغربی ہوتے ہوئے بھی کبھی تاثر نہ دیتے کہ وہ جسم کی نمائش کے لیے پہنے گئے ہیں۔ خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ وہ ہر طرح کے میک اپ اور جیولری سے آزاد تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں اکثر کلائیوں تک مہندی رچی رہتی، جو اس کی شخصیت پر
एक अनोखापन पैदा कर देती। चंद ही महीनों बल्कि हफ्तों में वो क्लास और यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई। एक दोस्त की तरह सबसे मिलकर भी वो अलग थलग ही रहती, अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी पर पूरा अख्तियार रखते हुए। और कभी किसी से मदद मांगती नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ पूरी क्लास मुझे भी मुख्तलिफ समझती थी, क्योंकि मैंने भी कभी किसी को अपने बारे में मुकम्मल मालूमात न दी, न कभी लड़कों के ग्रुप बनाए, ना ही किसी लड़की से दोस्ती करने के बहाने ढूंढे। फिर भी उस्तादज़ा मेरे नाम जानते थे और क्लास फेलोज हमेशा मुझसे संजीदा गुफ्तगू करते। पता नहीं क्यों इन सबको लगता था कि मैं एक बुर्दबार, समझदार और नेक दिल इंसान हूँ। शर्मीला तो मैं नहीं था, फिर भी मेरी ज़रा सी हिचकिचाहट को बड़ी अहमियत दी जाती। मुझसे नोट्स मांगते हुए लड़के बहुत एहतियात बरतते और मुझसे नोट सही सलामत वापस करने की बार बार यकीन दहानी करवाते। इम्तिहानों में एक दूसरे से हर तरह की चीटिंग के वादे लेते, मगर मुझे पेपर के दौरान कोई तंग ना करता। मेरी इस लिए दबे देने वाली आदत और खामोश मिजाजी ने मुझे क्लास में थोड़ा मगरूर मशहूर कर दिया था, जबकि ये बात सिर्फ मैं ही जानता था कि मैं दरअसल एक बुज़दिल इंसान था। मैं डरता था मेरी इस तरह खुद को अलग अलग थलग रखने का जतन के पीछे सबसे बड़ी वजह मेरी गुर्बत थी। मेरा चेहरा और मेरा लिबास मेरा भरम रख लेते थे, लेकिन मैं जानता था कि सब में घुल मिलकर मैं अपनी औकात को खोलने का हौसला खुद में कभी ना पा सका। मेरी अच्छी शक्ल सूरत, बावकार लहजा और ये बेहतरीन लिबास, ये सब मेरी माँ की अनथक मेहनत का नतीजा थे। इनको बड़ा शौक़ था कि मैं एक अमीर आदमी नज़र आऊँ, जिसके लिए वो किसी भी हद तक चली जाया करती थी। अक्सर वो अपने सगे अमीर रिश्तेदारों या दोस्तों से मदद मांगने में कोई आर महसूस नहीं करती थी। उनकी अपनी कलील आमदनी से तो बामुश्किल घर का खर्चा चलता था, जबकि मेरी आला तालीम और मेरी सारे लवाजमात हमेशा मांग तान कर ही पूरे किए जाते थे। जैसे मेरी क्लास में खुददारी का नाम दिया गया, असल में वो मेरी कम मायगी का एहसास था। मेरा एहसास कमतरी कि मैं कुछ भी कर लूँ, इन लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकूँगा। और फिर मैंने अपनी हैसियत को तस्लीम करने से भी डरता था, लिहाजा खुद को दूर रखने में ही आफियत समझता था। कई महीनों इस मुश्किल से गुजर गए जहाँ नाज़िया मुझसे लापरवाह थी। वहीं मैं भी इस पर ध्यान न दे सका, मगर पढ़ाई में मेरा और नाज़िया का ज़बरदस्त टाकरा रहता। अक्सर क्लास में इसकी बात पर शर्त लगी होती कि इस बार इम्तिहानों में किसके अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे में भी हम दोनों ने एक दूसरे को नज़र भर कर देखा तो सिर्फ रकाबत के जज्बे से हम एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक न कर सके। एक दो बार मुझे दबे लफ्ज़ों में क्लास की चहमगियों से मालूम हुआ कि नाज़िया के लिए क्लास के चंद अमीर तरीन लड़कों ने रिश्ते भेजे, मगर इसकी तरफ से मना कर दिया गया, जिससे अंदाज़ा हुआ है कि नाज़िया अपनी अमली ज़िंदगी में भी खुद ही फैसले करने का इख्तियार रखती है। मैं यूँ तो इकलौता था, मगर मेरी गुर्बत मुझे कभी अम्मी से पूछे बगैर कोई काम करने की इजाज़त न देती। दूसरी तरफ नाज़िया 6 भाई बहनों में सबसे छोटी होने के बावजूद सिर्फ अमीर होने की वजह से खुद मुख्तार थी। हम दोनों इस शहर के 2 बहुत ही मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर थे। शायद नाज़िया ने भी मुझसे शादी हो जाने का सोचा तक ना होगा, मगर किस्मत हमें एक दूसरे का इस आसानी से कर दे गई, इसका कभी हमें एहसास ना हुआ था। आखिरी सेमेस्टर तक फाइनल इम्तिहान से पहले आखिरी 2 हफ्तों की छुट्टियों में हमेशा की तरह क्लास ने सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया। पहली बार छुट्टियों के हर तफरीह प्रोग्राम पर मैंने माज़र करके जान बचाई थी, मगर इस बार कोई भी अज़र कबूल ना हुआ, बल्कि मुझ पर कुछ उस्तादों ने भी जाने के लिए ज़ोर डाला और मैंने भी आखिरकार हामी भर ली। एक दिन जब मौसम कदरे खुशगवार हुआ था तो हम सब बस में सवार शहर से दूर बने हुए एक फार्म हाउस में एक रात गुजारने आ गए। मैं आ तो गया था, मगर किसी से भी बहुत ज़्यादा घुलने मिलने के बजाय अपने साथ चंद किताबें ले आया था, ताकि किसी कोने में बैठकर पढ़ते हुए वक्त निकाल लूँगा। फार्म हाउस पर एक पुरफ़िज़ा मुकाम था, काफ़ी हद तक किसी गांव का नमूना लग रहा था। लड़कों और लड़कियों के आराम के लिए अलग अलग हॉल थे, मगर दोपहर का खाना खाकर हम अपने हॉल में जाने के बजाय सबके सब मुश्तरका मैदान में इधर उधर टोलियों में बिखरे हुए एक दूसरे के साथ खुशगप्पियों में मगन थे।
मैदान के एक कोने पर जहाँ घने नीम के ऊंचे दरख्त थे, सायेदार थे, वहाँ चंद चारपाई बिछी थी। मैं इनमें से एक चारपाई पर लेटकर किताब पढ़ने का इरादा कर रहा था कि अचानक ऐसी ठंडी हवाएं चलने लगी कि मुझे नींद के झोंके आने लगे। इस सोने और जागने की कैफियत में मैंने सब कुछ सरगोशियाँ सुनी। उनमें कुछ आवाज़ें तो साफ पहचानी जा रही थीं और कुछ अनजान या शायद आहिस्ता बोलने की वजह से बदली हुई लग रही थी। मुझे एक अंदाज़ा हो गया था कि हमारी ही क्लास के लड़कों का वो ग्रुप था जिसमें एडवेंचर के शौकीन लड़के शामिल थे। वो सब मिलकर किसी को सबक सिखाने और किसी के साथ किसी किस्म की शरारत की तमाम तफसीलात एक दूसरे को बता रहे थे। कोई कह रहा था कि इसने आते ही वही जगह मुंतखब की है, कोई कह रहा था कि वहाँ से रात के अंधेरे में वापस आना मुमकिन नहीं क्योंकि वो घने जंगल के दरमियान कोई ऐसी खाई थी जिसमें आकर एक दफ़ा कोई उतर जाए तो वो जब तक ऊपर से सहारा न मिले वो बाहर नहीं आ सकता था। फिर वो वक्त का हिसाब किताब करने लगे कि रात के खाना होने से पहले कब और किस तरह शिकार को खाई तक पहुंचाना है और फिर खुद इसे वहीं छोड़कर भाग आना था। मैं फंसने वाले शिकार के मुतालिक कुछ न सुन सका मगर दिल में अफसोस हुआ कि ऐसे लड़कों की न दोस्ती अच्छी है और न दुश्मनी। बहरहाल मैं थोड़ी देर इन लोगों को सुनता रहा और फिर गहरी नींद सो गया। दोपहर ढली और कब रात हुई पता ही नहीं चला। मुझे उठाने फार्म हाउस का चौकीदार आया। मेरे ख्याल में इंतज़ामिया में से किसी ने मुझे दरख्त के नीचे सोते देखकर मेरी चारपाई पर खामोशी से मच्छरदानी लगवा दी थी, इसलिए मैं अब तक आराम से सोता रहा, वरना इस खुली जगहों पर तो मच्छर की फौज मौजूद थी। खाना लग चुका था और रात के वक्त खुले मैदान में बड़ी सी आग जलाकर सब इसके गिर्द बैठे खाने में मसरूफ़ थे। मैंने नहाने धोने के बाद खाना खाने का इरादा किया और चौकीदार जब जाने लगा तो मैं इससे खाई के बारे में पूछा। मेरी याददाश्त में जो बातें महफूज थी इनसे कुछ न कुछ नतीजा तो निकाला ही जा सकता था। चौकीदार ने मुझे खाई के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया कि वो कोई ऐसी ख़तरनाक जगह नहीं क्योंकि इलाके दरिंदों से पाक है, मगर हाँ रात के अंधेरों में वहाँ जाना और गहरी रात गुजारना जो कि बड़े दिल गुर्दे की बात थी। मैं सर हिलाता हुआ हॉल की तरफ बढ़ गया। वापस आकर मैं एक प्लेट में कुछ खाने की चीज़ें लेकर एक कोने में जगह देखकर बैठ गया। मुझे रात भर किताब पढ़कर ही वक्त बिताना था क्योंकि नींद तो मैं पहले ही पूरी कर चुका था। मैं सुनी हुई बातों के ज़ेर असर अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। वो शरारती गिरोह जिसके मंसूबे मैंने सुने थे वो सब वहाँ मौजूद थे और खाने पीने में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। उनकी बातों में से किसी किस्म की नाकामी महसूस नहीं हो रही थी, लिहाजा मैं अभी और दिलचस्पी से तमाम मौजूद लड़कों का जायज़ा लेने लगा। मेरे ख्याल में शरारती ग्रुप के मनसूबा बंदी में या तो कोई तब्दीली हुई थी या फिर मुखालिफ गिरोह पहले से ही इल्म हो चुका था। इन शरारत पर मबनी मंसूबा मुकम्मली पर नाकाम हो चुका था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे सामने सरबत और सीमा हमेशा की तरफ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले गुजियों में चौंक गया। मैंने दोबारा शरारती ग्रुप की तरफ देखा। उनमें वो एक दो वो लड़के भी शामिल थे जिनकी साथ नाज़िया के घर रिश्ते भेजने वाला मंसूबा था। मैंने बेख्तियार इधर उधर नाज़िया की तलाश में नज़रें दौड़ाईं मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। फिर सोचा कि शायद मेरी ही तरह वो भी आदम बेजार कहीं किसी कोने में या किसी ऐसी ही जगह बैठी अपने आप के साथ वक्त गुजार रही होगी और मैं बिला वजह से किसी शरारत का निशाना बनते हुए सोचकर परेशान हो रहा हूँ। मैंने कई बार खुद को समझाया कि ये गिरोह किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है, मगर फिर ये ख्याल आया कि नाज़िया से वही लड़की नहीं थी बल्कि इन लोगों की हिम्मत को बाकायदा लटकाने वाली थी और ऐसे में शरारती ग्रुप इसे बदला लेने में कमर बस्ता हो भी सकता था। बेचैन होकर मैंने खाई के प्लेट पर एक तरफ रख दिया और आराम से चलता हुआ मैदान की एक तरफ बैठे लड़कों उस्ताद और के साथ आई हुई उनकी फैमिलीज को किन अँखियों से देखता हुआ हॉल की तरफ बढ़ गया। अपनी बेचैनी को ख़त्म करने का अब एक ही हल था कि खाई में जाकर देखा जाए। हाल में जाकर अपने सामान में से टॉर्च जैकेट और फर्स्ट एड का छोटा बैग लेकर खुरामा बाहर निकला। अगर वाकई वहाँ कोई था तो इसे वहाँ फंसने हुए अब तक कोई 3 से 4 घंटे हो चुके थे। ऐसे में इसका बहुत ज़्यादा प्यासा होना भी मुमकिन था। मैं तमाम मुमकिनात में गौर कर रहा था और इस हिसाब से खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार करके निकलना चाहता था। मैंने एक मज़ीद ज़रूरी अशिया अपनी छोटे से कंधे पर बैग में भर ली और किसी भी
किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किए मैं खाई की तरफ चल पड़ा। चौकीदार ने मुझे खाई तक पहुंचने का मुख्तलिफ रास्ता समझा दिया था, लिहाजा मैं सुकून से सफ़र कर रहा था। बस मुश्किल ये थी कि इन घनियों गर्द हवा झाड़ियों के दरमियान से खुद को कांटों से बचाकर निकालना दुश्वार था, जिसकी वजह से 10-15 मिनट के रास्ते में तकरीबन पौन घंटा ले गया। बहरहाल खाई के दहाने पर पहुंचकर मैंने टॉर्च रोशन की, क्योंकि अब तक तो चांद की रोशनी रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थी, मगर खाई के अंदर सब कुछ अंधे कुएं जैसा तारीख था। लड़कों ने बयान के बरस खाई हुई इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी, मगर कुछ इस तरह चारों तरफ से ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी कि इसमें गिर कर कोई इंसान खुद बाहर नहीं आ सकता था। टॉर्च की रोशनी खाई की तह तक पहुंची और फिर इधर उधर घूमने लगी। मैं आवाज़ देना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी तक मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ कोई भी हो सकता है, मगर अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में खैवले पर पड़ी तो मैं चमक कर रह गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, मगर मैं अच्छी तरह पहचान गया था कि नाज़िया ही थी। इसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। मैंने इसे एहतियात से आवाज़ दी कि कहीं वो डर ना जाए। इसने पलटकर मेरी तरफ देखा और टॉर्च की रोशनी बराह रास्त उसकी आंखों पर पड़ी, जिससे इसके साफ आंसू बह रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। उसने फ़ौरन रुख फेर लिया। नाज़िया, इस तरफ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, शाबाश उठो। मैंने खुद पर काबू पाकर जल्दी जल्दी कहा। उसने पहले तो मेरी हिदायत को अनसुना किया, फिर झंझना के अपने पैर की तरफ इशारा करके कुछ बोलने ही लगी थी कि जब चुप हो गई। शायद इसके पैर में चोट लगी थी या मोच आ गई थी। मैंने अपने बैग को अपने पुश्त पर महसूस किया, जिसमें पानी के साथ साथ खाने पीने का कुछ सामान था। इसके अलावा बैग में मेरा मोबाइल भी मौजूद था। मुश्किल ये थी कि यहाँ मुश्किल सिग्नल मिलते थे। हालांकि लड़के लड़कियाँ सुबह से उस्ताद के मोबाइल से दूर रहने की हिदायत के बावजूद एक दूसरे से फ़ोन पर राब्ते करने की कोशिश करते रहे थे। मैंने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द टॉर्च की रोशनी डालकर जायज़ा लिया और फिर खाई में छलांग लगा दी। नाज़िया अब हैरत से मुझे ही देख रही थी। मेरे नीचे कदम पड़ते ही उसने मुझसे पूछा, ये आपने क्या किया? मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आ रही तो मैं भी तुम्हारे पास चला जाऊं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम एक दूसरे को हैवले की सूरत नज़र आ रहे थे। मैं अंदाज़ा करके इसके करीब पहुंचा। खाई के अंदर ज़मीन बहुत हमवार थी, लिहाजा मैं कई बार गिरते गिरते संभला। अंदर एक अजीब तरह की खामोशी थी और शायद कई और जानवर मर जाने की वजह से शदीद किस्म की बदबू फैल रही थी। वहाँ वह गुजारना मुश्किल ही नहीं था, बल्कि मुहाल था। ये क्या बेवकूफ़ी है, किसी और को मदद के लिए लाने के बजाय आप खुद भी फंसने के लिए अंदर आ गए। नादिया ने तंज किया और मैं हंस पड़ा। अपने साथ किसी इंसान को पाकर इसकी आवाज़ पर एक बार फिर एतमाद महसूस करने लगा था। मैंने इसके पास बैठकर बैग से पानी की बोतल निकाल कर इसे पकड़ाई और एक लैंप जलाकर इसके करीब रखकर खुद भी बैठ गया। पानी इसने जल्दी जल्दी पी लिया, मगर सैंडविच शुक्रिया के साथ वापस बैग में रखवा दिया। मैंने लैंप की धीमी रोशनी में इसे अपने पैरों की सहलाते देखा। मैं बिला वजह परेशान हो रही थी। थोड़ी देर बहुत हिम्मत करके भी चल सकती हूँ। इसने मुझे अपने पैरों को गौर से देखते पाकर इत्मीनान दिलाने के लिए कहा। फिर एक हाथ मेरे मुंह के आगे नचाती हुई कहने लगी, मगर आप तो नीचे ही उतर आए, ऊपर रहते तो शायद मुझे खींच लेते। अब क्या करेंगे? आप तो मेरे कंधे पर पैर रखकर बाहर निकलोगी और फिर मुझे भी हाथ से पकड़कर बाहर निकालोगी। मेरे ख्याल में इतने सारे एडवेंचर करने के बाद तुम्हें इतना कुछ तो करना आता ही होगा। मैंने सर हिलाते हुए इत्मीनान से कहा तो इसने फिर अपनी बात दोहराई। इससे बेहतर ये ना था कि मैं किसी को मदद के लिए बुला लाते। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मदद के लिए किसी को बुलाऊंगा तो तुम्हें चैलेंज करने वाला ग्रुप इस आजमाइश में नाकामी का ताना देता रहेगा। क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगी? मैंने मेरी तवक्को के मुताबिक से जोश दिला दिया और वो मेरा सहारा लेकर खड़ी हो गई। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए ऊपर पहुंच गए। चौकीदार ने ठीक ही बताया था कि अंधेरे के बायस खाई जितनी अंधी और ख़तरनाक लगती थी इतनी नहीं थी। नाज़िया अपने एक पैर पर जोर देकर मेरे कंधे पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। मैं अपने साथ साथ उसके लिए भी घनी झाड़ियों में रास्ता बनाता रहा, साथ ही से तमाम रवादात भी सुनाता रहा। रास्ते में कई जगह से आराम देने की खातिर हम रुके और वो ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ जाती। वो थकी हुई थी और पैर पर चोट भी थी, फिर भी मेरी वजह से हिम्मत से काम ले रही थी।
اور میں بھی اپنے ہر لمحے اس سے جوش دلاتا جاتا، میں سے یاد دہانی کراتا کہ اسے یہ مہم جیت کر دکھانی ہے اور دشمن کا سر نیچا کرنا ہے۔ ویسے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ایسا نہیں لگتے۔ آج آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ نازیہ نے ایک بار پھر آرام کے وقفے کے دوران پانی پیتے ہوئے مجھ سے کہا، ہاں ایسی ہمت میں نے بھی اپنے اندر پہلے کبھی نہیں پائی تھی۔ اتنی ہمت اپنی ذات میں مجھے بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں شاید ماحول کا اثر ہے یا پھر تمہارے ساتھ کا۔ میں نے بھی دبے لفظوں میں اقرار کیا۔ فارم ہاؤس قریب پہنچ کر میں اس کے الگ ہو گیا اور تیز رفتاری سے دوسری طرف سے ہوتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو، جبکہ وہ سامنے کے دروازے سے ہی اندر گئی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد اب آگ کے گرد کچھ گٹار پر گا کر بجا رہے تھے اور کچھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ بعد میں مجھے نازیہ کی زبانی پتہ چلا کہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ پھر شرارتی گروپ کی حرکت کے بارے میں جان کر نہ صرف دوست تھے بلکہ استادوں کے ہاتھوں میں ان کی خوب شامت آئی۔ بہرحال میری نازیہ سے اگلی ملاقات دوسری صبح بس میں ہوئی اور وہ پورے راستے میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ میں نے آج تک خود کو بھی اس قدر باتونی نہیں پایا تھا۔ میں مسلسل اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر ایک امانت کی طرح میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں کیا ہوں، کہاں رہتا ہوں، آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ میرے بارے میں جان کر کسی قسم کی حیرانی ظاہر کرنے کے بجائے اپنے مستقبل کے خواب کے بارے میں بتاتی رہی۔ مجھے انداز ہوا کہ بظاہر بہت بہادر نظر آتی مگر اندر سے ایک معصوم سی بچی ہے جس کو دنیا سے الگ تھلگ رہنے میں ہی اپنی عافیت محسوس ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کئی باتیں کی تھیں مگر شادی اور پھر شادی کے بعد مجھے گھر داماد بنانے کا موضوع پر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، نازیہ نے رخصت ہوتے ہوئے مجھے کچھ یقین دہانیاں کروائی تھیں اور پھر جیسے ہی میں نے نوکری شروع کی امی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اس وقت بھی میرا ارادہ یہی تھا کہ ابھی صرف بات چیت ہو جائے اور جب تک میں اپنا گھر نہ بنا لوں نازیہ میرا انتظار کرے، مگر ہمیشہ کی طرح امی کی میری زیادہ فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اور نازیہ 4-5 سال انتظار میں گزار دیں اور شاید انہیں مجھ پر اتنا اعتبار بھی نہیں تھا کہ میں قلیل وقت میں وہ سب کچھ حاصل کر سکوں گا جس کی نازیہ کو اپنے گھر میں عادت تھی۔ لہٰذا اس کی نظر میں سب سے اچھا حل یہی نکلا تھا کہ نازیہ کے گھر والے مجھے گھر داماد بنا لیں۔ اتفاق سے نازیہ کے تمام بھائی بہن شادی کر کے الگ ہو چکے تھے، اس لیے اس کے ماں باپ بھی مجھے گھر داماد بنانے میں خوش دلی سے راضی ہو گئے۔ نازیہ اس سلسلے میں خاموش رہی۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی خوشی کا اظہار کیا۔ میرا دل بجھ گیا تھا، اپنی بزدلی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ ایک ہی خیال بار بار آتا تھا کہ کسی بھی دن نازیہ مجھے ایک بزدل اور ناکام انسان سمجھ کر دھتکار سکتی ہے، میری اپنی نظروں میں میری عزت کمی آ سکتی ہے اور اب تک میں اپنی ماں کی زبردستی کی سرپرستی کی وجہ سے خود کو بے بس محسوس کرتا رہا تھا۔ اب نازیہ کے سامنے خود کو ایک مضبوط اور بہادر انسان کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں پر اعتماد اور کامیاب مرد بن کر دکھانا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں کہوں گا تو یہ نازیہ میری بات مان بھی لے گی۔ اس لمحے نازیہ نے کروٹ لی، آنکھ کھولی اور مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر صرف تمہاری خاطر اور کھائی میں چھلانگ لگائی نازیہ، تاکہ پہلے میں تمہیں باہر نکالوں پھر تمہیں مجھے باہر نکالنے میں مدد دو۔ بولو تیار ہو؟ میں نے مسکرا کے اس کے بکھرے بالوں کی ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے ارستے ہوئے کہا، اس گھنے جنگل میں اکیلے پھنسے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنے اپنوں کی مدد لے لیں؟ نازیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں مسکرا دیا۔ ایڈونچر کی شوقین زندگی سے خوف زدہ تھی، مگر پھر لوگ ہمیں بزدلی کا طعنہ دیں گے۔ ہم کامیاب ہو بھی گئے تو منزل پر پہنچ کر بھی ہماری کامیابی صرف ہماری نہیں کہلائے گی۔ کیا تم ساری عمر کے یہ طعنے برداشت کر لو گی؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ نے مجھے ایک بار پھر بہت حیران کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے اور مجھے بحفاظت منزل تک پہنچا دیں گے۔ چلیں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہانی بیس تھی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔